Castro wanted power, Che wanted a different future. Castro wanted his country, Che wanted international revolution. For a long time, those parallel objectives could sit alongside one another and drive each other forward. But there came a point when, obviously, they no longer did that. And at that point, the relationship and their political project came to an end. Ahí está la gran diferencia de Fidel y el Che Guevara. O sea, el Che era un hombre obsesionado con la guerrilla, con la revolución, con la justicia. Fidel Castro es un hombre obsesionado con el poder, lo ha demostrado siempre. O sea, es capaz de malear, de cambiar, de torcer rumbo. El Che no. Yo creo que Fidel Castro, su única opción es que nosotros desapareciéramos. No por nosotros, por los que acompañábamos al Che, sino por lo que el Che políticamente representaba para él y para el mundo. Em 1955, o México é um refúgio para intelectuais e refugiados políticos. Um jovem argentino encontrou aqui abrigo. Nesta noite marcante de 9 de julho, planeia encontrar-se com alguns amigos cubanos. Il y a d'un côté une espèce de vagabond à la Kerouac, qui est plein d'idées révolutionnaires. Et de l'autre côté, un militant anti-dictature, mais qui n'a pas de doctrine politique bien précise encore, qui s'appelle Fidel Castro. Et qui va le subjuguer par sa verve et par sa rhétorique, parce que Ernesto Guevara n'est pas un tribun, n'est pas un rhétoricien, n'est pas quelqu'un qui parle énormément, c'est plutôt quelqu'un de discret, mais qui a des vrais projets. Ernesto Guevara é um jovem estudante de medicina. Oriundo de uma família argentina de classe média, decide viajar pela América do Sul. A pobreza do seu continente choca-o e ele culpa o imperialismo americano. Com a primeira mulher, uma militante comunista, Guevara radicaliza-se na Guatemala. Identifica-se com Marx e Stalin. Sonha com uma revolução, mas ainda nunca entrou em combate. Il était un peu à la recherche de lui-même, mais aussi à la recherche d'un maître à penser. Et ce maître à penser, peut-être davantage à agir, c'était Fidel Castro. Ao contrário de Guevara, Fidel Castro já passou das palavras aos atos. A 26 de julho de 1953, este jovem advogado preparou o ataque armado à caserna de Moncada, em Santiago de Cuba. Castro está determinado a derrubar o ditador Batista. O militante é feito prisioneiro e julgado. Nada más fuimos 6 periodistas. Pronuncia la autodefensa de la revolución, es decir, del asalto al Moncada, que se conoce históricamente como la historia me absolverá. Desde el momento que yo vi a Fidel, lo que planteó allí, yo le dije, incluso lo comenté, digo, si no es ahora, en otro momento, eso iba a triunfar. Fidel Castro é condenado a 15 anos de prisão. Após apenas 2 anos, é-lhe concedida uma amnistia. Na noite de 9 de julho, Fidel Castro junta-se aos seus apoiantes cubanos no México. Quer organizar uma nova insurreição em Cuba, o mais brevemente possível. Mas a ligação com o jovem argentino é imediata. Eles passam 10 horas a conversar sobre os seus ideais revolucionários. Che quer libertar a América Latina e Fidel sugere que comecem por Cuba. Guevara caiu no feitiço de Castro.
Passei a noite a falar com Fidel e de manhã tinha-me tornado o médico da sua nova expedição. Para dizer a verdade, depois das minhas experiências pela América Latina, não precisava de muito mais para me alistar numa revolução contra um tirano. Mas Fidel impressionou-me particularmente. Partilhei o seu otimismo. Precisávamos de agir, de combater, de materializar as nossas crenças, de parar com as lamúrias e lutar. C'est un coup de foudre parce que, de part et d'autre, entre le Che et Fidel, il y a une espèce de dialectique où chacun pousse l'autre à davantage d'enthousiasme. Che Guevara junta-se às fileiras do M26, o movimento criado por Castro. Durante um ano, treinam lado a lado no México. Fidel is beginning to set up his organization, the M26. He's looking for funds, he's seeking out ammunition and weapons and making plans. Inevitably, they come under the Mexican security forces' radar. Et Fidel et le Che se retrouvent en prison et pour la première fois, ils sont vraiment dans une promiscuité tous les deux puisqu'ils sont ensemble dans une cellule. Et bien sûr, leur lien naît de ces moments un peu de solitude, d'incarcération, d'isolement qui va bien sûr les lier pour de nombreuses années. La police mexicaine sait que le plus marxiste de toute la bande, c'est Guevara, à juste titre d'ailleurs. Et Fidel Castro, lui, est relâché un peu avant le Che, et le Che lui fait passer le message en lui disant « Laisse-moi, c'est pas grave ». Et Fidel Castro refuse. Fidel Castro décide d'attendre et de tout faire pour libérer Ernesto Guevara, et il va réussir à le faire libérer, et donc Ernesto Guevara, bien sûr, n'oubliera jamais ce moment un peu clé où, au fond, il a découvert que le camarade était devenu un frère pour lui. A resposta de Fidel foi irrevogável e ainda o ouço dizer: não te abandonarei. Foi a sua decisão e ele nunca se desviou dela. Esta atitude de Fidel para com os que estima é a chave do fanatismo que o rodeia. Se aderirmos aos seus princípios, aderimos a toda a sua personalidade. E é isso que faz deste exército rebelde um bloco indivisível. Após apenas 3 meses, Fidel Castro e Che Guevara embarcam no Gran Mar. Do México partem 82 rebeldes revolucionários. Na manhã de 2 de dezembro de 1956, o barco aproxima-se da costa cubana. Il fait débarquer le Granma dans un mangrove extrêmement difficile d'accès. Ils se font canarder par la police et par les militaires cubains qui les attendaient. Beaucoup de ces militants castristes vont se faire tuer. Et lorsqu'ils doivent s'enfuir, le Che a le choix entre une grosse sacoche de médicaments et une caisse de munitions. Il ne peut pas prendre les deux à la fois. Le Che choisit la caisse de munitions et symboliquement, si vous voulez, il choisit d'être combattant, les armes à la main, plutôt que simple docteur soignant les plaies des combattants. Apenas punhado de homens sobrevive à investida do exército de Batista. Os rebeldes refugiam-se na Sierra Maestra, onde se reúnem de novo ao seu chefe. Fidel Castro, à ce moment-là, a besoin d'hommes sûrs, d'hommes loyaux, et surtout des hommes qui sont d'une indéfectible garantie idéologique pour défendre jusqu'au bout ses idées. Or, Che Guevara, Fidel Castro se rend compte que c'est un ascète, c'est quelqu'un de très dur, de très ferme. S'il faut se lancer à l'attaque d'une position ennemie, une position militaire de Batista, etc., c'est le Che qui se lance le premier. Il est d'une folie guerrière qui fait l'admiration de tout le monde, de Fidel bien sûr, mais des troupes qui travaillent qui combattent aux côtés du Che. El Che quería que todos nos sacrificáramos por igual, pero que todos obtuviésemos por igual tuviésemos todos los mismos derechos, y él practicaba eso. Y eso nos gustaba mucho. En el combate, el Che estaba en primera línea de combate, siempre en la primera línea de fuego, junto a nosotros. Y eso nos daba coraje y nos daba fuerza. Fidel Castro comprend que cet homme-là, c'est une arme pour lui. Guevara, c'est son ami,
mais c'est surtout une arme qu'il va utiliser parce que cet homme-là va être un modèle pour pas mal de guerrilleros dans la Sierra. No verão de 1956, já se juntaram quase 200 homens ao exército rebelde de Castro e Guevara. Aunque quiero olvidarme, ha de ser imposible, porque gratos recuerdos tenga siempre de mí. Poucos dias antes do aniversário do movimento de Castro, Fidel pede a El Che que assine um documento oficial. O argentino foi promovido. Fidel a dit au Che, signe commandant. Et c'est de cette manière un peu indirecte que Fidel a nommé le Che commandant. Le Che n'en est pas revenu et il a été ébloui par cette nomination. C'était la première fois que dans le groupe des combattants de la Sierra Maestra, il y avait quelqu'un qui était nommé commandante. Il y a, dès le début, cet instinct de Fidel Castro de considérer que le Che peut lui servir parce que c'est un Argentin, un étranger, et il peut en faire un symbole internationaliste. Guevara torna-se um companheiro político de primeira categoria. Liderando os seus soldados em combate, El Che arma a sua primeira emboscada vitoriosa. Na área sob o seu comando, começa a moldar a sociedade igualitária dos seus sonhos. Os soldados aprendem a ler e a escrever. Constrói-se um hospital de campo. Monta-se um posto de rádio rebelde. Guevara, o marxista, está em plena aceleração. Le Che et Fidel Castro partagent essentiellement des idées insurrectionnelles. Certainement pas l'idéologie. Che wasn't interested in political positions. He was far more ideologically driven. He was far more obsessed with achieving these ambitions and images of the future that he saw. C'est quelqu'un qui veut construire l'homme nouveau, c'est-à-dire l'homme de fer au fond. Un homme pur, incorruptible, qui partage tout, qui ne possède rien. Il est vraiment, c'est le communisme dans toute son acception la plus purifiée. Esta visão radical da revolução é criticada por membros do exército rebelde. São profundamente anticomunistas e Fidel deu-lhes algumas garantias. O chefe rebelde prometeu uma revolução liberal, muito diferente das ambições marxistas de El Che. Guevara não fica satisfeito e ameaça ir-se embora. Mas Castro não pode deixar partir o seu campeão. Tranquiliza o amigo e garante-lhe o seu apoio. Reconfortado, El Che regresa à batalha. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Fidel Castro est un homme politique redoutable qui ne donne aucune prise à ses partenaires ou à ses adversaires. Il est là, lui, pour les manipuler. Et là, Fidel Castro est très fort parce qu'il fait croire à Guevara qu'il est communiste. Il fait croire à d'autres de ses guerrilleros qu'il est anticommuniste. Donc il joue sur tous les tableaux. Si se hubiera dicho que esa revolución era comunista, Fidel se hubiera quedado solo en la Sierra Maestra. Graças às suas incessantes jogadas políticas, Castro consegue evitar qualquer intervenção militar maciça dos Estados Unidos. Alguns cidadãos norte-americanos chegam mesmo a juntar-se ao exército rebelde. We were all fighting together, and I was an American. I was one of them, and you know, it was there was no true animosity. Was the Cuban Revolution communist? No way, and certainly not Fidel Castro. Fidel Castro is a Fidelista, not a comunista. Durante uma entrevista com jornalistas americanos na Sierra, Fidel Castro promete instituir uma democracia liberal, caso a revolução seja bem sucedida. There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy.
Fidel Castro, le caméléon, en fonction de ses interlocuteurs, a des positions différentes. Il arrive même à avoir auprès de lui des agents de la CIA. C'est-à-dire que pendant un temps, la guérilla castriste est financée par les Américains parce qu'ils sont persuadés que Fidel Castro, quand il aura le pouvoir, eh bien, il fera comme les autres, il rentrera dans le rang, il deviendra comme ces tyrannos latinos, des généraux corrompus à la botte des Américains. C'est ce que la CIA croit à ce moment-là. Et Fidel Castro les laisse croire à cette chimère. Esta estratégia compensa. No verão de 1958, a ofensiva de Batista contra a guerrilha de Castro fracassa. Fidel envia o seu fiel comandante para criar novas linhas de frente no centro da ilha. A máquina vitoriosa de Castro chega a Santa Clara, o último obstáculo estratégico antes de Havana. Ya el 31 de diciembre se supo que el Che estaba en Santa Clara. Aparecieron ya las primeras fotos del Che ya en primer plano. Y fue muy emocionante. Todo el pueblo de Cuba le tenía mucho respeto y además cariño y simpatía por el Che. Por su acto, la forma heroica en que él y decidida en que él se involucró en una lucha solidaria con otro país que no era el suyo. Após a vitória de Guevara em Santa Clara, Batista põe-se em fuga e abandona o poder. Fidel Castro ocupa Santiago de Cuba, a segunda maior cidade do país. No coração da ilha, as tropas de El Che não encontrarão resistência quando tomarem a capital. Pendant cette marche vers la Havane, eh bien, c'est Guevara qui est devant. Et à ce moment-là, eh bien, Fidel Castro, qui n'est pas un enfant de cœur et qui est un politicien, eh bien, il va mettre de l'ordre dans tout ça et il va demander à Guevara et à tous les autres d'être derrière lui. It needs to be a Cuban that arrives in the city to proclaim the revolution, and being an Argentine, and there being skepticism about that within the core of the rebel army itself. Clearly, this is something that could be politically very sensitive. The revolution is moving from a phase of war and war politics to one of real politics. A 8 de janeiro de 1959, depois da libertação da cidade, Castro entra nela triunfalmente. Guevara permanece na sombra. Fidel Castro entre en gloire et majesté dans la Havane et lorsque Fidel commence à prononcer son discours, symboliquement, magie, il y a une colombe blanche qui vient se poser sur l'épaule de Fidel. Alors là, c'est le signe qu'il est béni par les dieux. Ce qu'on ne voit pas, c'est que juste à côté de Fidel Castro, il y a un colombophile qui, avec des appâts, fait partir les colombes quand il l'a décidé. Donc c'était une mise en scène extraordinairement habile et qui va donner un avantage extraordinaire à Castro sur tous les autres, c'est qu'il apparaît comme quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Em fevereiro de 1959, Fidel Castro torna-se primeiro-ministro. O seu governo provisório é reconhecido, mesmo pelos Estados Unidos. Castro continua a fazer a corte aos liberais, mas ainda assim consegue convencer El Che a ficar em Cuba. Promete-lhe uma revolução anti-imperialista, mas primeiro tem de estabelecer o seu poder. Fidel oferece a Ernesto Guevara a nacionalidade cubana e nomeia o comandante supremo de uma caserna militar. Le Che va finir par se retrouver le bras droit de Fidel, mais par précaution nationaliste, Fidel laisse d'abord le Che dans la forteresse de la Cabaña, qui domine la ville de la Havane, et il lui donne d'abord les sales besognes qui consistent à juger et à exécuter les sbires de Batista. Le Che accepte ce rôle ingrat parce qu'il est prêt à tout ce que Fidel lui demandera de faire.
Durante 5 meses, Ernesto Guevara será responsável pela execução de centenas de cubanos. Fidel Castro deu a El Che o seu papel mais controverso de sempre. Fidel Castro sait certainement que le Che a une mentalité de tueur. Le Che a été surnommé el carnicerito de la cabaña, le petit boucher de la cabaña. Mais on sait que les condamnations à mort viennent du quartier général, c'est-à-dire de Fidel. Para la historia, el Che quedara como el que condenaba a esa gente. El Che, yo digo que el Che hacía el papel de payaso. Um fantoche de Fidel ou um carniceiro deliberado? Entretanto, Castro cimenta o seu poder. Começa a trabalhar com o Partido Comunista Cubano, à época a única instituição política organizada no país. É criado um governo sombra, com El Che e Raúl Castro, irmão de Fidel. Ambos são marxistas declarados e estão prestes a preparar a viragem radical da Revolução Cubana. Os norte-americanos são apanhados de surpresa. Na primavera de 1959, Castro inicia uma digressão triunfante pelos Estados Unidos. Recebido como um herói, o chefe dos rebeldes empreende uma ofensiva de charme. Mais uma vez, tranquiliza os americanos sobre as suas intenções. I know you are worried. First of all, if we are communists. And of course, I have said very clear that we are not communists. Very clear. De novo em Cuba, Fidel começa rapidamente a trabalhar na primeira reforma agrária. Juntamente com El Che, Castro esboça a base para a coletivização dos terrenos agrícolas. A grande maioria das propriedades é transformada em cooperativas e colocada sob a autoridade do exército rebelde. Castro encarrega Guevara, adepto de uma abordagem socialista, de levar a cabo a reforma. Increasingly, revolutions require suddenly a great many things to be done. There are roles to be filled, and Che fulfills a great number of them. He is, after all, one of Fidel's most trusted and competent men. Il y a une anecdote que raconte Fidel lui-même. À un moment donné, il a demandé autour de lui s'il y avait un économiste dans le groupe. Et Fidel raconte que le Che a levé le doigt. Alors Fidel lui a dit « Tu es économiste ?» Il a dit « Ah non, j'ai cru que tu demandais s'il y avait un communiste. » Et alors il dit « Ça fait rien. Tu n'es pas un économiste, mais puisque tu as levé le doigt, je te nomme directeur de la Banque nationale de Cuba. » Daqui em diante, Guevara, o marxista, assinará o papel moeda. Esta nomeação é uma provocação para os Estados Unidos. Decidem bloquear todos os créditos que tinham anteriormente concedido a bancos cubanos. A escalada começou. Fidel Castro decide atacar os negócios americanos na ilha. Se dispone la nacionalización mediante la expropiación forzosa. Compañía Cubana de Electricidad. Em retaliação, os norte-americanos cessam todas as importações de açúcar de Cuba. A economia da ilha, que dependia 90% das transações com os Estados Unidos, fica à beira do colapso. Fidel needs to leave the orbit of the US. And the only way of moving away from the US for a small country like Cuba in the 1960s is to move towards the USSR. There simply is no other way. It's a practical resolution for him, not an ideological one. Pour Cuba, la survie économique au début, je vais être un peu schématique, se résume à ou acheter du pétrole en vendant du sucre. Qui a besoin de sucre? Les soviétiques. Et qui a du pétrole? Les soviétiques. Agora a União Soviética fornece petróleo à ilha, em troca de açúcar. Les Américains ne s'attendaient pas du tout à ça. Ils ont été bernés et ils l'ont compris. Guevara, lui, il est ravi, puisque lui, il est le jusqu'au-boutiste, face à un Fidel Castro qui, lui, est déjà en train de jouer avec l'Union soviétique pour pouvoir s'en sortir, parce qu'il a bien compris que sans l'aide des soviétiques, eh bien, l'économie cubaine s'effondrera très vite. Fidel recevait pratiquement $1 million par jour de la part des pays socialistes et de l'Union soviétique. Et là, forcément, Fidel Castro, il doit donner des gages, et il va donner des gages politiques, des gages idéologiques.
Em 1961, Fidel Castro declara-se finalmente comunista. Todos somos marxistas-leninistas. Fidel se rapproche du marxisme beaucoup plus par intérêt que par conviction profonde. No mesmo ano, Fidel nomeia El Che ministro da Indústria. Para contrariar a visão pragmática que Fidel tem da política, Guevara quer desenvolver a sua própria visão de um país socialista. A economia é virada do avesso e El Che quer mudar a mentalidade do povo. Che was given huge responsibility within aspects of the Cuban economy. Inevitably, that created tensions with many other Cubans, people who might have thought that they should have been given those roles. Guevara, c'est quelqu'un d'une intégrité tout à fait exceptionnelle. C'est quelqu'un d'austère et c'est quelqu'un qui considère que une direction révolutionnaire, c'est une direction qui doit vivre comme tout le monde, qui ne doit bénéficier d'aucun privilège et ça lui vaut un certain nombre d'inimitiés dans l'appareil, justement, parce qu'il refuse ces privilèges. El Che Guevara se levantaba a las 4 de la mañana de su casa, día por día, y con una lámpara alemana, él cortaba caña hasta las 7 de la mañana, y de ahí se iban, con la ropa toda sudada, para el Ministerio de Industria o el Banco Nacional, y ahí se bañaba y a las 8 de la mañana estaba sentado en su buró atendiendo sus funciones. Em 1962, a utopia revolucionária de Che não se mostra suficiente para resolver a crise económica cubana. É instituído o racionamento. Os preços passam a ser fixos. Em termos financeiros, a economia de Cuba depende inteiramente da ajuda soviética. Mas nos bastidores, o governo cubano tem outro motivo de preocupação. Desde o ataque à Baía dos Porcos em 1961, Fidel e Che estão obcecados pela proteção da ilha contra uma invasão. Khrushchev envia 50.000 soldados para Havana. Et à cette époque-là, les Russes étaient en train de monter une opération uniquement géostratégique, mais ils n'avaient pas du tout l'intention de déclencher la moindre guerre atomique. Em resposta aos mísseis de Kennedy na Europa, os soviéticos instalam mísseis nucleares a menos de 130 milhas da costa dos Estados Unidos. A CIA descobre as bases de lançamento dos mísseis. Em outubro de 1962, a Guerra Fria está prestes a transformar-se num caos nuclear. Ao fim de 15 dias de escalada, Kennedy obriga Khrushchev a recuar. Khrushchev, sans même demander l'opinion de Fidel, rapatrie ses missiles et Fidel en est foudrage. Or, dans l'entourage de Castro, Guevara était le plus virulent. Il a fait des déclarations absolument hallucinantes, disant qu'il était prêt à raser New York de la surface de la Terre, quand même. Donc les Russes se sont dit, mais celui-là, il va falloir le surveiller d'un peu près, parce que nous, on fonctionne pas comme ça. The missile crisis really reveals a lot about their relationship. Fidel, ever the pragmatist, came round to recognizing that there was no fight to be won there with the Soviet Union. Che Guevara never really swallowed the impact of that event. And this is what begins to drive something of a wedge between them politically. Enquanto El Che se distancia dos soviéticos, Castro visita pela primeira vez a URSS. Na primavera de 1963, Fidel recebe o título de Herói da União Soviética. Nunca nenhum chefe de Estado tinha tido tal recepção na URSS. A sua visita durará 40 dias. Os laços militares e económicos entre os dois países são reforçados. Ernesto Guevara devient, à un moment donné, un personnage encombrant parce qu'il dérange Fidel Castro par rapport à sa lune de miel avec l'Union soviétique. Em Cuba, Che Guevara critica o caminho económico escolhido pela União Soviética. Segundo ele, Cuba deve seguir o seu próprio caminho. A sua posição é uma ameaça direta aos acordos económicos entre os dois países. O chefe da Revolução Cubana desaprova a estratégia do argentino. Pela primeira vez, Castro despromove El Che. Em 1964, Fidel nomeia o embaixador, a fim de afastá-lo de Cuba.
Le Che, en quittant Cuba, débarrasse un peu Fidel d'un personnage qui parfois peut être encombrant par son franc-parler. Seen from Fidel's perspective, it also offers him a certain extra room for maneuver because Che isn't ultimately a Cuban. He is always this international visitor, this welcome guest. And that allows him to create a certain distance between what Che Guevara says, sometimes representing the revolution, sometimes not. Agora Fidel usa El Che para lidar com os negócios externos de Cuba. No estrangeiro, Guevara tem agora a tarefa de defender a linha de Cuba e do Terceiro Mundo. Mas o argentino não tarda a meter-se num jogo perigoso. Enquanto as relações sino-soviéticas se deterioram, El Che faz repetidamente contactos com os chineses. O seu objetivo é unir os países não alinhados na luta contra o imperialismo. Em nome de Cuba, ele instiga a guerrilha em todo o mundo. Si alguien se opone a que la realidad de Cuba se reproduzca en otros pueblos de la tierra, entonces es lícito dejar por un momento la paz y conquistar la paz con las armas. Esta política afasta-se claramente da coexistência pacífica que os soviéticos defendem na época. Fidel Castro é agora um chefe de Estado cujo destino está ligado a Moscovo. É, portanto, proibido falar contra esta doutrina. Les Russes, ce qui les intéresse, c'est maintenir le communisme en Union soviétique. Il y a une espèce de consensus un peu caché entre les Américains et les Russes pour dire, grosso modo, l'Amérique du Sud, c'est la chasse gardée des Américains. On peut effectivement déstabiliser un peu, mais il n'y a pas de grand projet. Et Fidel Castro, au fond, accepte ce principe. Or, Guevara, il est sur une ligne complètement différente. Ahí está la gran diferencia de Fidel y el Che Guevara. O sea, el Che era un hombre obsesionado con la guerrilla, con la revolución, con la justicia. Fidel Castro es un hombre obsesionado con el poder, lo ha demostrado siempre. O sea, es capaz de malear, de cambiar, de torcer rumbo. El Che no. A 24 de fevereiro de 1965, o presidente Ben Bella recebe Che Guevara em Argel. O país acolhe a Conferência Afroasiática. Perante os delegados da URSS, El Che toma a palavra e critica abertamente a linha soviética. Os países socialistas têm o dever moral de pôr fim à cumplicidade tácita com os países exploradores do Ocidente. Hoje em dia, as armas não podem ser consideradas um luxo. Têm de ser disponibilizadas gratuitamente e nas quantidades exigidas pelas pessoas que as pedem, para as usar contra o nosso inimigo comum. Ce genre de critique ne plaît pas du tout à l'Union soviétique, qui certainement en fait part à Fidel. One can only imagine that Fidel was under some pressure to now finally cut his ties with Che Guevara. This time he went one step too far. I think after Algiers it was clear that there was really no political, official future for Che Guevara in Cuba. Em março de 1965, El Che regressa a Havana. Castro dá-lhe pessoalmente as boas-vindas. O constrangimento entre os dois homens é visível. Esta é a sua última aparição pública em conjunto. Fidel kidnappe le Che immédiatement et l'embarque dans ce qu'on appelle à Cuba les maisons de sécurité. Il se met en colère contre le Che. On a le témoignage d'un des agents de sécurité qui était juste à côté, qui entendait Fidel gueuler. Ce qui était en jeu, c'est que va-t-on faire de Guevara? Et il faut savoir que dans l'appareil du Parti communiste cubain, certains étaient pour que Guevara soit condamné pour haute trahison contre l'État cubain. Desautorizado devido às suas ideias sobre economia, El Che transformou-se num fracasso político. Castro e Guevara precisam de encontrar uma solução de compromisso. A las 42, 43 horas de estar allí, salió el Che en una actitud muy fea. Nunca lo había visto así. Pues salía con su boina debajo del brazo,
como si saliera de una enfermedad muy grande, dando pasos pesados, con la cabeza baja. Le Che demande à partir dans une guérilla et pour racheter sa faute et éventuellement pour mourir au combat en héros, en martyr. Castro cherche encore une porte de sortie pour essayer de sauver, entre guillemets, son ami. Il va proposer à Guevara, puisque tu veux aller faire ta guerre internationaliste, eh bien tu vas aller la faire en Afrique, mais simplement tu vas la faire déguisé, tu vas être quelqu'un d'autre, tu vas devenir un agent, tu vas devenir Monsieur Ramon, et c'est comme ça que quelque part, Fidel Castro se débarrasse du Che. Le Che n'existe plus. Em abril de 1965, Guevara, sob o nome de Mr. Ramon, chega ao Congo. Com o apoio dos norte-americanos, o general Mobutu está prestes a tomar o poder. Cuando el Che llega al Congo, no había nada que hacer. Además, se encuentra con un Congo, con unos guerrilleros congoleses que creen en el dawa. Los congoleses se untaban una pasta y decían que la pasta los protegía de las balas. Los congoleses no eran combatientes, ¿no? Además no tenían formación marxista. O sea, el Che se encuentra en el Congo un desastre. Quand est-ce que le Che n'a pas été instrumentalisé par Fidel Castro? Y a-t-il eu un seul moment où le Che ait eu une attitude critique vis-à-vis du commandant en chef? El Che Guevara siempre fue muy respetuoso, muy medido. Ante lo que yo pude ver del Che, él sentía admiración por Fidel Castro, hasta punto que yo no creo que él pensara nunca que Fidel pudiera engañarle en nada. Em Cuba, Fidel Castro está sob a pressão. El Che já desapareceu há vários meses e começam a espalhar-se rumores de assassinato às mãos do próprio Castro. A 3 de outubro de 1965, tem início o primeiro congresso do Partido Comunista Cubano. Guevara é demitido do Comitê Central. Vamos a leer una carta del compañero Ernesto Guevara, que por sí misma se explica. Fidel, siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti. Sem dizer a El Che, Fidel lê publicamente a sua carta de despedida. Uma carta de renúncia exigida a todos os guerrilheiros cubanos antes da sua partida em missão. Nada legal me ata a Cuba. Mi única falta de alguna gravedad es no haber confiado más en ti desde los primeros momentos de la Sierra Maestra y no haber comprendido con suficiente celeridad tus cualidades de conductor y de revolucionario. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Il ne représente plus, ne se réclame plus de la direction cubaine, il ne représente plus l'État cubain, etc., etc. Tout ça, c'est pour dédouaner la direction cubaine envers les soviétiques, évidemment. Il y a, encore une fois, un pragmatisme de la part des fidèles qui est d'une cruauté assez grande envers le Che. Si on considère que le Che a été lâché par Fidel, c'est peut-être à partir de ce moment-là. Il le condamne à une errance perpétuelle, à ne plus revenir à Cuba, du moins publiquement. C'est fini. El Che se sentía traicionado por Fidel, es lo que considero yo. Con todo lo mal que estaba, se paró, le lanzó una patada al radio, que no, por suerte no le dio, y dice, ya salió el culto a la personalidad.
frases que yo en aquellos momentos no conocía qué significaban. Fidel Castro orquestrou a morte política de El Che. Fez também nascer o seu mito. Nessa mesma noite, o músico oficial do regime escreve a canção que glorificará eternamente o revolucionário. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clave. No Congo, El Che está doente e vencido. Fidel tira-o do país. El Che não tem para onde ir. Inicia uma viagem secreta de 6 meses. Após a derrota congolesa, quer combater numa nova guerrilha. Fidel negocia com ele o seu futuro. Guevara veut rentrer en Argentine. Et Fidel Castro lui dit que c'est pas possible. Pourquoi? Parce que les Russes ne veulent pas. Les Russes ne veulent pas d'une opération militaire en Argentine. Ils n'ont aucun intérêt à ça. Ils ont des partis communistes qui fonctionnent, certains qui avancent leur bille. On n'a pas besoin d'un espèce de sauveur suprême de l'Amérique du Sud. Castro também compreende que os soviéticos não querem El Che em Cuba. Fidel precisa de arranjar uma saída para Guevara. Está impaciente por voltar à luta. Será na Bolívia. Castro poderá ter de enfrentar a ira da URSS, mas se El Che for bem sucedido, os soviéticos serão obrigados a reconhecer o seu êxito. On ne comprendra jamais ce que Cuba a réussi à faire en plus d'un demi-siècle si on ne prend pas conscience de cette manière d'agir de Fidel, qui est un tacticien et un stratège à la fois. Ça, c'est rare. Et le Che était un stratège, mais pas un tacticien. Fidel Castro, dans cette opération, je dirais, d'exfiltration de Guevara vers la Bolivie, est absolument maître d'œuvre. Il prend tout en charge, il s'occupe des papiers des uns et des autres. Pas une chose ne lui échappe. Clandestinamente, El Che prepara a sua guerrilha. Fidel Castro deixa-o escolher 10 homens. O líder cubano garante a todos que a operação está bem preparada. Nos pintó un panorama que para nosotros era creíble. Además lo decía Fidel, ¿cómo no creer a Fidel? El hombre que nos guiaba, el hombre que creíamos imposible de decir una mentira o de engañar a nadie. No outono de 1966, El Che chega à capital boliviana. Deverá alcançar uma zona rural designada como ponto de partida para a insurreição. Bolivia era el único país latinoamericano que había tenido una reforma agraria en el año 54, la reforma de Paz Extensoro, que había repartido tierra a los campesinos, que los campesinos estaban contentos con la reforma agraria, o sea que no había un malestar en las zonas montañosas. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer la revolución o la guerrilla de Che en Bolivia? Pues ninguno. Era una gran contradicción utilizar a Bolivia como frente guerrillero cuando además el Che no quería ir a Bolivia, el Che lo dice. Castro prometeu a Che o apoio do Partido Comunista da Bolívia. Na selva, Guevara recebe o secretário-geral do partido, Mário Monge. Ce qu'on sait, c'est que le Parti communiste bolivien s'est opposé et n'a apporté aucune aide à ce qui était la guérilla du Che. Bon, ça c'est absolument établi par le Che lui-même, d'ailleurs, qu'il évoque dans son journal de Bolivie. Mário Monge já avisou os soviéticos da presença de El Che na Bolívia. Neste ambiente montanhoso e hostil, nada corre como planeado. No hay armas, no hay medicina, no hay ropa, zapatos, no hay comida. No hay Mario Monge con su partido, ni la Juventud Comunista. ¿Qué pasa? No entendíamos nada. No tenemos comunicación. Todo ha fallado. À La Havane, on ne s'étonne pas, outre mesure, de voir qu'on ne reçoit plus de nouvelles du groupe du Che. Non seulement on ne s'en étonne pas, mais de surcroît, le seul agent dormant, c'est
un nommé Ivan Montero qui va être rapatrié à Cuba et ne va pas être remplacé. De la part des services secrets cubains, je ne crois pas que ce soit de l'amateurisme. Ce n'est pas seulement de l'imprudence. D'après moi, il y a eu quelque chose de quasi délibéré pour, je dirais, pratiquement laisser tomber le Che en Bolívie. Perde-se todo o contacto com a guerrilha. Fidel Castro decide enviar Régis Debray ao encontro de El Che. O jovem filósofo francês é próximo do regime de Castro e acaba de publicar um livro instigando a guerrilha armada. Personnellement, je me rappelle que j'ai dit à Régis que j'ai trouvé ça très risqué qu'il aille en Bolivie et qu'il aille aussi avec son vrai passeport. ¿Qué sabe Debray de Bolivia? ¿Qué conocimiento del terreno estratégico tiene Debray? No hay ninguno. Ninguno. Es parte de todo el montaje. O sea, un montaje ficticio, un montaje falso, un montaje sin fundamento revolucionario, ni estratégico, ni táctico. Dès qu'il descend d'avion, il est évident que tous les services de renseignement qui sont installés à La Paz, que ce soit les Américains, que ce soit les Boliviens ou même peut-être d'autres services, tournent autour de Régis Debray, mais lui ne le sait pas. Moi, je pense profondément que c'est une chèvre et qu'il a été manipulé, qu'il a été utilisé par les services cubains. Após uma curta estada com Che Guevara, Régis Debray é preso pelo exército boliviano. Já foram capturados vários desertores. Os bolivianos e a CIA estão agora convencidos de que El Che comanda a guerrilha. Chegam Rangers norte-americanos para apoiar os esforços bolivianos. Está lançada a busca a El Che. Em Havana, Fidel continua a desdobrar-se num complexo jogo político, enquanto a situação de Guevara se deteriora rapidamente. A 1 de maio de 1967, proclama a Era da Guerrilha. Retratos de El Che são expostos por toda a plaza de la Révolution. Fidel Castro est un grand metteur en scène. C'est quelqu'un à qui n'échappe aucun détail. Il savait très bien ce qu'il faisait. La base de la politique et la base de la guerre, c'est la publicité, c'est les médias, c'est qu'on parle, qu'on en parle. Para os soviéticos, é a última gota. Kosygin, presidente do Conselho de Ministros, chega a Havana sem convite. When Castro has paid a visit from Kosygin, shortly after the latter has been in America and heard from Johnson just exactly what America knows about Guevara's operation and how unhappy they are with it, he becomes equally unhappy and tells Fidel in no few words to pull back, to not continue to support Guevara's operation in Bolivia. Yo creo que Fidel Castro, su única opción es que nosotros desapareciéramos. No por nosotros, por los que acompañábamos al Che, sino por lo que el Che políticamente representaba para él y para el mundo. Il le sortait de Bolivie, qu'est-ce qu'il allait faire de lui? Le ramener à Cuba? Qu'est-ce qu'il allait faire à Cuba? Il y avait beaucoup de raisons pour que ça ne se fasse pas. Et je ne crois pas que Fidel allait courir le risque, que ce soit le Che ou de mettre en danger ses relations. Parce que alors là, ça aurait été très dur avec les soviétiques. O sea, Fidel, su gran obsesión es el poder. Los rusos con la Guerra Fría le garantizan al Fidel lo que le garantizaron, medio siglo en el poder. Castro wanted power, Che wanted a different future. Castro wanted his country, Che wanted international revolution. For a long time, those parallel objectives could sit alongside one another and drive each other forward. But there came a point when, obviously, they no longer did that. And at that point, the relationship and their political project came to an end. Estamos numa situação difícil. No que me diz respeito, sou um farrapo humano. Ainda não conseguimos estabelecer contacto com ninguém.
A moral das tropas nunca esteve tão baixa. A nossa única preocupação agora é salvar as nossas vidas e encontrar um lugar mais adequado. No outono de 1967, as forças especiais bolivianas localizam o acampamento de El Che. A 8 de outubro, após 3 horas de combate, ele é finalmente ferido e capturado. No dia seguinte, Ernesto Guevara é executado, por ordem do presidente da Bolívia. La discusión, las dudas que puedan existir, no se refieren fundamentalmente al hecho de la muerte en sí, sino que se refieren a la forma en que ocurrió la muerte. De Ernesto Guevara nunca se podrá hablar en pasado. El Che torna-se imortal no panteão de Castro. Patria o muerte, venceremos. Juntos, Guevara e Castro tentaram percorrer um caminho impossível entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas no tabuleiro de xadrez da Guerra Fria, Cuba nunca passou de um peão. Guevara, o intransigente, conseguiu que ambos os blocos se unissem contra si. Enquanto Castro conseguiu conservar o seu poder, El Che, agora um mártir, vai apenas reforçá-lo.